गुड मॉर्निंग समस्त को सकाଳେ उठी फूल तोली मॉर्निंग वॉक जावा सहित सबू काम आमको करने पड़े। गोटे झील सबु बेले सबू काम ही करे दुख कष्ट सबु किछि से ही साथी होता है। सकाळे उठी फूल तोड़वा आरंभ करी राति शोला पर्यंत से सबू काम करे। आपण डेली वर्किंग हो डेली रूटीन टाइप रो सबू काम से अपडेट करने पड़े किंतु ताको केबे भी थका लगे माने मो सकाळे उठी मॉर्निंग वॉक जाई मॉर्निंग वॉक गला बेले रास्ता रे बहुत मंदार फूल टगर फूल बहुत फूल ही पड़ी था माने गछरे होते मते नहीं कि आसवा पड़े। आसला परे मो पुणी भगवान को पूजा करे मते किंतु 2 घंटा लगी जाए मॉर्निंग वॉक जीवाई 5टार उठिकी गले तो मत 7 साढ़े 7 हो जाए घर को फेरवा कहीं घर को आस एबे तो मुझे जापारूनी किंतु मोर डेली रूटीन माने मो सकाळे उठीबी मॉर्निंग वॉक जीवी फूल तोलिबी पुणी घर को आसिले जी दाम्पत्य जीवन माने जी आमर काम सबू हो न था सबू कम को मत करने पड़े। कौन करवा छुआ घर फैमिली समस्त को देखापी पड़े। ता बाद भी मत बाहर काम भी करने पड़े घर सहित बाहर जिनस भी मत अपडेट करने पड़े। तेणुक कष्टा हेले भी कष्टा जना पड़ेनी कहीं सकाळे उठी जो एते सुंदर पवन रे मो मॉर्निंग वॉक जाऊ थाए मत बहुत शांति लगु थाए सेठी किसी कष्ट ही जना पड़ेनी। मॉर्निंग वॉक रे बहुत रिलैक्स लगे बहुत शांति लगे। मॉर्निंग वॉक रे फेरला परे जो चाहाटी मत पीवाई भल लगे चीनी टी अधिका थी बहुत बढ़िया लगे चाहाटा पीले आम मैंने माइंड पूरा रिलैक्स हो जाए। तापर पुणी काम पुणी आरंभ हो जाए माने कौन कहि टिफिन करने पड़े बनवाई पड़े कौन खाइबा कौन नाई ये कहूँ मुझे खाइबिनी सी कहूँ सेटा खाइबिनी जो घर झाड़ू आरंभ कर बासन मजा पर्यंत सबू काम माने आपण को देखंतु सकाळे उठिला पाखुर आमर फुर्सत ही नाही डेली रूटीन टाइप रो हमको काम करने पड़े प्लानिंग करने पड़े प्लानिंग सहित हमको काम करने पड़े नहले आम प्लानिंग न करिले आम कौ काम कौन एपट सेपट हो आमको जना पड़ोनी। तेणुक प्लानिंग सहकार काम करें आमको लक्ष्य स्थल रे आम पहुँची पारिबो। जो काम भी आपण करंतु सब बेले लक्ष्य रखिकी ही काम करवा उचित कि मु एई कामटा एतिक मिनिट रे ही शेष करी। तेणुक मत 5 ରୁ 7:30 पर्यंत मॉर्निंग वॉक निहाती मत टाइम लगे। तापर आसिकी पुणी मु घर झाड़ू करने आरंभ करी बासन माने माजिबा आरंभ करी घर झाड़ू माने लुगा पटा सफा पुणी छात पर नहीं कि सुकेबा पुणी बहुत टाइम लगी जाए। तापर पुणी जो फूल आनी थी ताको नहीं कि रखा पुणी पूजा करवा पूजा कर सारा पर केबे केबे हुए तो मो मंदिर जाए माने संक्रांति हो पूर्णिमा हो आमको मंदिर जीवाई पड़े। मंदिर ये आम पाखरे गोटे मंदिर अच्छी शिव मंदिर से आम जाऊ पूजा करने सेठू आसला परे कौन खाइबा कौन टिफिन बनइबार अच्छी तार पुणी कौन आज कौन मुढ़ी खाइबा कि पकुड़ी मु आज मुढ़ी पकुड़ी खाइबा प्लानिंग करथिली जेहेतु आज छुट्टी थिला तेणुक पकुड़ी आ मुढ़ी खाइबापी आज प्लानिंग समस्त को मुढ़ी पकुड़ी मु समस्त को देली। तापर पुणी मते कौन प्लानिंग करने पड़ो कौन रोषे दिन बेले कौन आइटम बनइबार अच्छी जहाँ भी परिवा थाओ कहीं भेज तो हम नॉनवेज हेनी तेणुक कौन माने कौन करने पड़ो आजिकल तो जहाँ रेट है मार्केट रे बहुत डर रेट सबू जिनस आपण बैगणटे कहतु बिलातीटे कहतु सबू जिनस रेट है तो रेट सहित भी आमको खाइबापी पड़ो आने पड़ो। तेणुक आलू बैगण झोल मु करी कलरा चिप्स करी माने बेसी माने आज जेहेतु लुगा काम बहुत लुगा सफा थिला तेणुक मु बेसी आइटम बनई नाही पुणी मो छुआ गोटे अच्छी ताकू देखापी पड़ुछि
ଏମିତି ହେଇ ଟିଫିନ୍ ଖାଇସାରିଲାକୁ 12 12:30 ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ବନେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ତାକୁ ପୁଣି ବନେଇ ସାରିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି 3ଟା 2ଟା ହେଇଯାଏ। ଖାଇସାରିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଟାଇମ୍ ହିଁ ନଥାଏ ଯେ କ'ଣ ଟିକେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଦିନ ବେଳେ ଟିକେ ଫୁର୍ସତ ବି ମିଳିନଥାଏ। ପୁଣି ଉଠ 4ଟା ବେଳେ ପୁଣି ଏଟା ସେପଟ କାମ, ପୁଣି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଅ, ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ଘରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ମାର୍କେଟକୁ ପୁଣି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ଏଇଟା ନାହିଁ ସେଟା ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ପୁଣି ଆସୁ ଆସୁ ଇଭିନିଂ ୱାର୍କରେ ଦିନେ ଦିନେ ଯାଏ। କେବେ କେବେ ବର୍ଷା ତ ବହୁତ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଚାହା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଚାହା ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ପିଏ ଇଭିନିଂ ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ। ମୋତେ ଚାହା ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍। ଆଉ ଚାହା ନ ପିଇଲେ ମୋତେ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗେ କି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହା ପିଉଥିବେ ତ ମାନେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଚାହା ପିଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଜାଣେନି। ଯଦି ମୋ କଥା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ଏମିତି ଦିନ କଟିଯାଏ, ଜଣାପଡ଼େନି। ମାନେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋର ଡେଲି ନିତ୍ୟଦିନ କାମ ହିଁ ଏଇ ସେମ୍ କାମ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବତାଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାହାର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ମୋର ସକାଳୁ ଉଠି ଏଇ କାମ ମୁଁ ଦିନଟା ସାରା ହିଁ କରୁଥାଏ। ମୋତେ କାମ ହିଁ ସରେନି। କିମ୍ବା ଲୁଗା ସଫା ହେଲା, ଲୁଗା ସଫା ହେଇକି ପୁଣି ଚଉତିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, କି ଘରର ଟିକେ ସଜେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଘର କେତେବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ବି ଲାଗିଯାଏ। ଏଟା ସଫା କରିବା ସେଟା ସଫା କରିବା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁକରି କିଛି ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗ ହେଇଛି, କିଛି ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ କରିବା, ତେଣୁକରି ଏମିତି ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି କିଛି କାମ ଆସିଯାଏ ଯାହାକି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ପୁଣି ଇଭିନିଂରେ ମୋତେ ଚାହା ବନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ମୁଁ ବି ପିଏ। ପୁଣି ଇଭିନିଂ ୱାର୍କ ମୋତେ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ମୁଁ ବି ଇଭିନିଂ ୱାର୍କ ଯାଏ। ଏମିତି ମୋର ଦିନଟା ସାରା ଏମିତି କାମ, ଟିକେ ବି ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ। ଦିନଟା ସାରା ଘର କହିତେ ଗଲେ ଦିନଟା ସାରା ହିଁ ଆମେ କାମ ହିଁ କରୁଥାଉ। ଏଟା ନାହିଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କହିଲି, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଯାହାକି ମୁଁ ଏଡ଼୍ କରିନାହିଁ। ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଦିନଟା ସାରା ଆମକୁ ଏଇ କାମ ହିଁ ବିତିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ହିଁ ଏଇଆ। ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ ସବୁ କାମ ଏମିତି ହିଁ କରିଚାଲୁଥାଏ। ମୋର ବିସ୍କୁଟ୍ ନହେଲେ ଆମେ ଖାଇପାରୁନା। ଚାହା ବିସ୍କୁଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଚାହା ବିସ୍କୁଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ ଥାଉ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଚାହା ବିସ୍କୁଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଥାଏ। ଆଉ ମୋ ଟାଇଗର୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଚାହା ଟାଇଗର୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଇଭିନିଂରେ ସେଇଟା ଟିକେ ନାସ୍ତା ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରେ, ପୂଜା କରେ, ପୂଜା କରିସାରିକି ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ଏମିତି ଆଉ।